बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत तोहा की उर्दू ट्रांसलेशन 16 पैरा। लोगों के सर उस हय्युल कय्यूम के आगे झुक जाएंगे, ना मुराद होगा जो उस वक़्त किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए हो और किसी जुल्म या हक तलफी का ख़तरा ना होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और इसके साथ वो मोमन भी हो। लास्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी, इससे आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आगे अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खातब होकर बात कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमने इसे कुरानी अरबी बनाकर नाज़िल किया है और इसमें तरह तरह की तंबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या इनमें कुछ होश के असार इसकी बदौलत पैदा हों। बस वाला बरतर है अल्लाह बादशाही हकीकी। और देखो, कुरान पढ़ने में जल्दी ना करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुँच जाए, और दुआ करो कि ए परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म अता कर। हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें अज़म ना पाया। याद करो वो वक्त जबकि हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वो सब तो सजदा कर गए मगर एक इब्लीस था कि इनकार कर बैठा। इस पर हमने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये आसाइशें हासिल हैं कि ना भूखे नंगे रहते हो, ना प्यास ना धूप तुम्हें सताती है। लेकिन शैतान ने इसको फुसलाया, कहने लगा, आदम अलैहिस्सलाम, बताऊं तुम्हें वो दरख्त जिससे अबदी ज़िंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी उस दरख्त का फल खा गए। नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन ही इनके 70 एक दूसरे के आगे खुल गए और लगे दोनों अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांकने। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और राह रास्त से भटक गया तो उसके रब ने उसे बरगज़ीदा किया और इसकी तौबा कबूल कर ली और इसे हदायत बख्शी और फरमाया, तुम दोनों फरीक यानी इंसान और शैतान यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हदायत पहुँचे तो जो कोई मेरी उस हदायत की पैरवी करेगा वो ना भटकेगा, और जो मेरे जिक्र दरसे नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज़ हम इसे अंधा उठाएंगे। यानी कि जो कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान को नहीं समझेगा और उस पर अमल नहीं करेगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको मैं अंधा उठाऊंगा क़यामत के रोज़। अल्लाह ताला हमें महफूज करे इस चीज़ से और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अल्लाह की किताब जो अल्लाह ताला ने हदायत हमारे लिए भेजी है इसको पढ़ते रहा करें और उस पर अमल भी करें इंशाअल्लाह, आमीन। और वो कहेगा, परवरदिगार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था। यानी कि जब वो क़यामत के रोज़ अंधा उठाया जाएगा तो वो अल्लाह ताला से कहेगा, परवरदिगार, दुनिया में तो मैं आंखों वाला था, यहाँ मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ, इसी तरह तू हमारी आयत को जबकि वो तेरे पास आई थी तूने भुला दिया था, उसी तरह आज तू भुला दिया जा रहा है। इस तरह हम हद से गुजरने वाले अपने रब की आयत ना मानने वाले को दुनिया में बदला देते हैं और आखिरत का अज़ाब ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देर पा है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दुनिया और आखिरत अपनी सवार लें, जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म कुरान पाक में दिया है उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। फिर क्या इन लोगों को तारीख़ के इस सबक से कोई हदायत ना मिली कि इनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनकी बर्बाद शुदा बस्तियों में आज ये चलते फिरते हैं। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं। अगर तेरे रब की तरफ से पहले एक बात तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर ना की जा चुकी होती तो ज़रूर इनका भी फैसला चुका दिया जाता है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह करो, सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, शायद कि तुम राज़ी हो जाओ और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है।
وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق کے حلال ہی بہتر پابند تر ہے اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام بھی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ میں نے آیات نازل کی ہیں، ان کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہی بار بار بتایا گیا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیت اتاری اور اس لیے نبی بھیجے تھے تاکہ ہم جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو یہ نہ کہیں کہ کوئی ہدایت کے لیے نبی نہیں بھیجا تھا، کوئی کتاب نہیں اتاری تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیج دیے اور قرآن بھی بھیج دیا تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل کریں، تاکہ قیامت کے روز اللہ کے غضب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھانے کے لیے قرآن عطا کیا اور ہدایت سے بھرا ہوا قرآن عطا کیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ہدایت یاب ہو جائیں۔ تو ہم نے جب قرآن کو کھولنا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کی آیات کو سننا ہی نہیں ہے یا پڑھنا ہی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں ہدایت تب ملے گی جب ہم قرآن کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ہی ہم ہدایت یاب ہوں گے نا۔ تو نبی بھی اس لیے بھیجے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں آپ تک۔ یہاں پر سورۃ طٰہٰ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الانبیاء 21ویں سورت کی اردو ٹرانسلیشن نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن سے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی آپ تک پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، اس میسیج کو، قرآن کے ترجمے کو آگے شیئر کریں اور اس کو خود بھی پڑھیں۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ سنیں، آگے شیئر کریں، اور جو خود پڑھ سکتے ہیں وہ وقت نکالیں قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ آمین۔ اور ایک آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے پوتے محمد ارحم کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ وہ مکمل شفا یاب ہو جائے، کافی بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے پوتے محمد ارحم فراز کو مکمل شفا عطا فرما دے، انشاءاللہ آمین۔